All of you namaste. My name is Mayank. I am studying 8th class. I have joined in Dayananda Veda Gurukulam in this year. I am came to here to tell some Bhagavad Gita shlokas. First we know the meaning of Bhagavad Gita shlokas. The Bhagavad Gita shlokas means that the Lord Krishna said to Arjuna who is in the sad. Now I am telling some Bhagavad Gita slokas. Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavascheva kima kurvata sanjaya jayasi cheta karmanaste mata buddhir janardanaha tatkam karmani koremam niyojayasi kesavaha evam satata yuktaye bhakta swam paripasate echapeksharam avyaktam teshanke yoga vittamaha मय्यावेश्यं मनोएमं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमाताः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टाय कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भु माटे संगोत्स्वकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।